سلام سلام بيتسب كمي تخونو كمي لهم دحنا ديهم كمي وعلكم كمي هادركم كمي أمشيكم لمون كم تلمو دوز محارو ميديا أزارارو تزخونو قدايات كنرينا أشي كم أقول لهم بزعبا نقصت حيلهم بتعم زحقس زينا أشي كم أقول لهم يادونا بزعبا ليج ميكائيل زولو ጋይስ ስለ ልጅ ሚካኤል አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ ወንድማችን ልጅ ማይክ እሺ ከመጉን ነሽነሽ በዛዕባ ሸላን ሚክን ዞሎ ማርያም يا مان برازر من دانو يا مالك بك حويا عليناكم يا باسريناكم سباي سعدانكم يا ማንም ሰው ጌሩ ወለ ይፈልጥ ነገር እሺ ከመጉን ናኹን ከዛና ቆዕን ከድስን ዝኸሉ ቪዲዮታት ተዘጋጀዮም እንዩ قادمسي أفللو ديشت كت أفللو واي بأف أنا لما حش قايمة سيدني العادة أيوه يقول ورفوة بيت داس وحس خيال جعلت لي مثلا لا تعيبوا هذا ما يتوسدا لا يقول على السكيل ما يتوسدا እሺ እዚያሙን ካለቶሙን ከንድሬና ሰናይ ምክትታል سلام سلام كورة تختلتنا انقع بدحان متصاونو زفار زخونه channel استقل بفيديو بجمرنا እንደዛ channelنا حدشت زخونكم سبات سبسكرايب شير لايك بمغار دغافكم يفلينا Let's go الشماز ميديا زمن وميديا يبحال أما نقدر زرخنا يم حرايف سبات عيس باش نشلم زلنا تايم سو حرايفنا ما نو حرايفنا تعالكم مرة قاعدتي بسرك هذا قدميسي خلي اسم جرى على ملع لكم مرقت له برجر بلع على الخيل مرق نيره وا سيء من كان لكم ده و ما دفعك وقلتنا يتشغلوا اطل زلنا يكونتات واي أتبرد ها وا تسوجني أو تحرق وسوق تحرق ونسنا بلاسي نسخة وزل بخاط في خارج كيسكا هاي ما ترى تسمع تشجري ولي على سي أكون كم زخم خز زجي لخير كلسي ندام يقول خبال عسير بغندي تنقطي أنا ملقتن أنا وا نسخة ما نزل زخم كأخذ يتشنق أنا كم تنقط كي تكوزل له طب قول دبان وا نزل خدوا لهم سمعت كلام وطلع لا تسني اسمع عنده تزون رخنا دامنيو أنا هذا عايز مع خوان هذا تسني تهون قد يسمع خيو أني وانتركا نبلع ماشي هاندي طفينا سكر بيع ساعتك 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 مانك بس تبي علماني تسعر ما نري كده أنت ساعات بس سكر بيسي يا خطاري واه أنا ببي نفسك تاوتي تابا كيف هسه بسرعة تعالي حتى من السنة تمام بيا كيف سرعة تمام بيا هلا هاي بس تبي تمام بيا كيف دعوة باي تبي تبي سكر السي بس أنا جاي نفسك سكر السي بس ما في بحني واي كلا وقت لا لا تعال شوف يا ماما بس ما ست لهم يا ست الدنيا حاولت انا كذلك حمزة يا ستة ما تعيب سكر السي معي هذه السي هذه السي لو كان حمش فاشل اليوم في ستة هو فاشل انسس هسي فازي حد ساعتني كم زلم زولع بتعمي مشوات كذا عطوخا طمي كان ير لما يعطوخا بونت أبلالعنا نستخدمكم نجر أنا ز فيديو نعاخمي نحد حدا أبلالعهم تصيغ سبات نعاخمي نابيدا خمزيلكا نابهم كم تفقري بارت عصرت كده كلا نسخة ساعات مكاسل إخا كيدا دحر نرخب ولا نرخب مبر
وني هلم زاوني زعيني أمت زحزون زسدون سئينة مساقين دي زمرت أنا وني عالمي وني أبحقوف كندو كراقف جنكي حمامي كتنهلكي بفكري صومي لكوامي كأجمرة عمرة قويلة مستفكريت فكرك إلا كتقو تعطى إجيك بلا نقول لك زي خن كواخبكي يا أمن يا زيادة أمو نفتا زولكو كفايد ساعات كي تأخلني راي أشي جزام ساعات خاجن دول اللي جدا زيادة كدول الكي كل أوقات في الشغل يعني حقوسيات نبوا كهجوز أمنا خلتيو أي مثلاً كل جزء ده خمسة قدر هلو تيكس عرك خاز قرز لمن قد إن هيوته كبيدي مالت أفكرونا بفقر بمخات هاي هيوت كبيدي يقول بيتسب تايو تشجروا منهم كردنا كالن نعط قادمسي أفللو دي شكت أفللو واي بأفدك حضرني أفللو بيل بهالنيرو زمن أفتحنا زمن أفتحنا بيسب أفنيا لحال فل بق تناجري بق تلي تناجركم سيلي حال فل في زمني ناتحنا إنه تناجروا لما عليها ليه بق لا واقع خاتم بيتسب لا تناجر خاتم تناجر وقت الكلاجن حلولو بوليك وانا بيتسب كم ناجر زلوا زروا فرز زلوا زروا مالتايا أنا كلاك حق زحفتنا ناط طيب بهالزي عللي خمسي صوغي يعيسي دمبربر لولو انجوا مسيلو لشلوخ بمرو طيب بهالزي سملي ولو جني وشو من نتريوس من بدبد فاري بتعم زقرب قدمي هول زي تقرب استي بزعوانا إذا حفتنا حساكم وكومنتنا نغزل همي أنا سكريموني رايوان قبيزة أقول إن بقى زرقوا مولادو سيد ولا فتدسوا جعلت خلص على اللي تحفل حنت زارتي داني بوين عبك عرف يقارط زفقرزي أنا لما حش قايمة سيدني العادة أيخل ورفوا مبيل داس وحي صغير جعلت لي مثلاً لا تعبوت هذا ما يتوسدا لا العلا دستو هذا ما يتوسدا خزخم علي نعتملسي بقى لا سندح تملس سندح خيشنا كاسخي تلاش خسوا ناداني تأصل عتاخ كابتو علم مالتيو نعتملس لا سندح داني بوي قرقر اللايدو قرقر لاستي أنقعري الخيدو قرقر اللاي ترى ما قبر لي جعت صلح أنت زارتي إخوة تدحري تزارها مجرا تايسو نعبك أتملس يغريخي نعتملس لا تصفرخي لا سندح تملس بك أغرينا ناداني بوي فقري تدلهم رومانتيك تجعلتو تليفونا داسوا كين رأيكم خلاي معك بكا واو تايسو وا أطعم الخديو تايسو استبك أيتلا يا فرز اللي صوب بايزوي منم الكيوم منم تسمع أن تتركوننا أفنات النحز شيء أخوني اللي بيتسا ناطل نبلومي زوج حليتي هاجر سويسرلاند حد عبد قطميا أكايدا إرتراو شلا كاب هاجر هولند تجراوي ميكي كاب عاد إنجليز نتي أب ماس ملياك فقاقر لوزق النيو بوستي بأكل فيت نمكياد أب هاجر سويسرلاند تراخيبهم نبلومي زوج حليتي أكايدا مو وددر مس جمرة كاب مجمرة درجة حساب مودة بمدكعتي شلا يو تجازيمو شلا بتعمية كم زنبرة نتي فيديو بأكل تراخيبهم زتعذبوا كمون بمجدي إنترنت للعسر تشد الشاشح سبات بقطع خمس تقطعتلو شلا ببزحية كعن يهار من كم زنبرة نتي فيديو ريقة بقليلو قد قمتو تقل زنبرة تتسامي توددر كم زنبرة نويح قتلو أب مودة أتاجن ميكي كم استعوته ديانا حبيروم شلا أزيزو تريفو شلا قريمون دنسيون إذا ترى يكونن سابزا ساعات زيا أب محبراو ميديا عاب قطع تخفيت له كما يجرو سعره بمبان أب مودة أتا ميكي تعويتو 10 تحمششي إيرو كم زو سدايو
تحبروا زلوا بزعبا زي قداي توسخ حبريتان ترخيبنا سيبنا كنمصكم هنا ابزو قداي زي زلكم رئيتو حسابات دما هابو يقوم انا ابتمو يا بزو حافظ تصل زيبلنا بيانو بغمه ميكس يعرون انت زرغحو تسبكا زياده برهالو مالتي بزونه ግን ሚኪ ተዓዋትና ይውድድር ኮይኑሎ እንኳን ሓጎሰካ ክብሎ ይደሊ ሸላ ድማ ኣብዚ ቅጽል ዝያዳ ክትዕወት ተስፋ ይገብር ካልእ እዞም ሰባት እዚኦም በብውልቆም ዳኣምበር ንሃገር ገለ ወኪሎም ክሳብ ዘይኮኑ بدرجة هاجر زي كونس بنورمال بتجرين يارينا من سعره خنزارب كنكيل علنا مالتيو أبزي فيديو أبزي زنبرة قدام زلكم رئيتو حساب هابوهم لايك يترسعوا بروح سنبت أي سعدنا قاس يعني نشكا باقر جرمن يغني اللي من دانو يوم ما نيجا بيكحوا يا أريناكم يا بأسريناكمنا سباي سعد أدانكم يا ما نمسو غيرو ولا يفلت نجر أتينا قطنا تبلاش دحنا أترينا يا ويلك شلام اسمك تراخيبا بلو شلام اسمك لهم تراخيبا يسحق له يزناقع له طبق مبارنا عنا بايسكم تعريكم كلا نفعت زمحاتي لا يكهبوا زمحاتي نعيقن ملأغت لني اتناتي ملأغت قاع دي حرجين زقبر بأس مالتي ازي حقدو قلدو زبهال مسانا ايسرحني خبرات تعالسكتي كساب تحادي تساعيو بايدا وديقو اياي تساعيري بويتاي تساعيري قتل كاني حقوي سبر كاني خساب زبل بايدا قزرر اللو شعيو هزب تقرنيا كم تسعر زأمن أبانا زنا تحادي حقدو تحادي حق تتكمن تحادي بأس تتكمو تحادي بأ قلي تتكمن قلي زبهال يلم خبرات تعالسكتي كابز حجي زقبر بأسي بقى كساب حادي زرر كساب ميته تسعير كساب زبل كساب بايتا زودو يخون زلوه هو برز بنتبي كستوف جهريمو قال حقي وا نقصتس حق غيركم لا تعدي حاسمو نبعث حق غيركم لا نخافتس حق غيركم لا واي بزغون ندحن مترشا انقعكم جلوم تراخبو صبغ معالتي برخصنبت يقورنا بالنا هاي ساننا لايك يترسعوا قال صنيانش نشكا هاجر جرمن يقن يلي بتعم دسل بايزي بتعم دس زل اتنغر زي تفصيمو كم زيلهم بتحافم دسي لك زي متصلوب كم زي متحازم دس لي بيتسمنا ذكرى ناس نفتي زغلط المدبي كوسدكم كمسكم بزعبا نغست حيلم بتعم يزحقوس زيناني استي زمدب كغاوزكم በጣም ተወዳጅ የትግርኛ ስልት አቀንቃኝ ነበረች። ስራዎቿ ጊዜ የማይሽራቸው ናቸው። ንግስቲ ሀየሎ በነገራችን ላይ ያው እንግዲህ ንግስቲ ሀየሎም ባጋጠማት ምክንያት አሁን ሁለቱም አይኖቿ ማየት የማይችሉበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ሄደን እንጎብኛት እንጠይቃት። ለዛ ዝግጁ ናቸው? ሄደን እንጣስ። አዎ قس زيا قس خزل ورد سيفش كمي دنانه كيف هاي بقى بدوي تجي ني خد هيروا تسكارف بين قستين ديني زشيا انا شوف ما የምትመለከቱት ሰይፉ በኤቢኤስ ነው። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። ተወዳጁ የትግርኛ ዜማ ቀንቃኝ ንግስት ሀየሎም ከመቀሌ እንደመጣች አግኝቻት እሷን ጥየቃ ነው ገስታውስ የመጣሁት። ንግስትዬ ስላየሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል። አይዞሽ እሺ አይዞሽ የኔ ማር እየበረታሽ ደህና ነሽ አሁን? አይዞሽ እሺ ሰላም አይ ማይንሽ አንዱና ግማሽ አንዷ ግማሽ ነበር የምታየው። አሁን ግን ጠቅላላ እንትን ያለ ነው ማየት አቅቷት። አይዞሽ እሺ አይንሽ ውጭ ያለው ነገር ደህና ነው? ንግስቲ ደህና ነሽ? አፍሪካና አይኔ እንዴ ሌላው ደህና አይዞሽ ቆያችሁ ከመጣችሁ? አዎ አሁን 2 ሳምንት አሳልፈናል። 2 ሳምንት ሆናችሁ? አዎ ከባድ ነው አይደል? አዎ አይዞሽ
ያው እንግዲህ ንግስት ያየሎም በጣም ተወዳጅ ምናልባት በትግርኛ ዜማ ማቀንቀን በሴቶች የመጀመሪያ ከሚባሉት መሃል አንዷ ነች። ድሮ ወዳጅ የነበረች ሜጋ እያለች ልጄ ነው የምትለኝ ደካዲጂ ወንደና መጣሽ አይዞሽ እኔማ እግዚአብሔር ጨርሶ ይምርሻል ደግሞ ቡካል ወጣ ሸፉያ እኔ ሸዋት ወጥብየልባ ሸፉ ቡካል ሸፉ ትራስ ወጣ ንከለ አይ ሴፍዬ እንኳን መጣህልኝ እኔ ብዙ ጊዜ እንትን ብዬ ነበር ማለት ነው። ሎሚናት በጣም የሚገርም ቤተሰብ ነው። ማሙሽ ሙዚቃ አቀናባሪ ነው ወንድማችሁ። አዎ ሎሚናትም አቀንቃይ ነሽ። ወደ 3 ዘንጠላ ዜማ አለሽ አይደል? አዎ የድሮ ፎቶዋን እያየው እኮ የንግስቲን ንግስቲ ትዝታ ወደ ኋላ እኮ ሄድኩኝ። በጣም የሚወደድልሽ የነበረው ዘፈን ምን ነበረ? ወጨታ በጣም ሰው የሚወድልሽ ዘፈን ትግርኛው በጣም ነበር የምታምረው። እኔ ሶፊያ እንዲሆና ነበር ማቃት የድሮ ስራዎቿ። ምን ያህል ዘፈኖች ሰራች ንግስት አየሁ? ንግስት ያው የመጨረሻው 4ኛ አልበሟ ነው 97 ላይ የወጣው። ያው አንዳንድ ነጠላ ዜማም ይኖራል። ውበቷ መቼም እና አነጋጋሪ ነው። ምንድነው ያመማት ሊባል ይችላል? ምን በተላ አይኔ ፈንድ ተፎ አይኔ ያለቀስኩ ነው። አይኔ በምን ምን ነው ምን ዳና እንጃ። ከአይንሽ በፊትስ ምን ነበር ያመመሽ? እንትን ጭንቅላቷ ላይ ቲመር ኦፕራሲዮን አርጋለች። እኔ እንደውም አስታውሳለሁ ሼህ መሐመድ ሁሴን አላሙዲ ወጪ ሸፍነው ጀርመን ሄድሽ? አዎ። ከዛ በኋላ ህክምናውስ እንዴት ሆኖ መጣሽ ታዲያ? ህክምናው ያው እዛ አላለቀም። ሳልቅ ነው የመጣችውና እዚህ ተከታተለልሽ ተብሎ ነበር። ያው እዚህ እንትን አልጨረሰችውም። ያው ለዛ ነው እንደዚህ ሆነች። ህክምና በትክክል ስላልሄደ ነው መሰለኝ። ለንግስቴ እንግዲህ ብዙዎች ሲረባረቡ አስታውሳለሁና ይሄ ሁሉ ሰው ተረባርቦ ሼህ መሐመድ ሁሴን አላሙዲንም ጨምሮ ህክምና እንድታገኝ ጥረት ተደርጓልና አየሽ ደስ ብሎኛል። የአይንሽን ህክምና በተመለከተ ብሩ ቪዥን የሚባል ክሊኒክ አለ። ስምጣና የቻልነውን ሁሉ የሌዘር ህክምና ጀምሯል። በሌዘር ማከም እና ትምጣና የጋረዳትን እናከማታለን ቴክኖሎጂው በፈቀደው መንገድ ብለውሻል። እሺ ያው እንግዲህ በመላው ዓለም ያላችሁ የሰይፉ በኢቢኤስ ተመልካቾች ንግስት ያየሎም ለኢትዮጵያ ሙዚቃ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለች። በትግርኛ ስራዎቿ በጣም ትታወቃለች። ለኢትዮጵያ ብዙ የለፋች ነች። እንግዲህ ሀገር በፈለገቻት ሁሉ እኔ አስታውሳለሁ ሜጋ እያለን 1 ብር ለአንድ ወገን ምን ያልገባንበት እኮ ብዙ ነው የፈጋበት ብዙ ነው የሰራችው የለፋችውና ከዛ አንፃር በመላው ዓለም ያላችሁ ይሄን ፕሮግራም የምትመለከቱ ንግስት ያየሎምን በህክምና ለማገዝ አሁን ያለችው ገስት ሃውስ ነው። ብዙ ወጪዎች አሉባት። ከዛ አንፃር የቻልነው እንድናረግ ነው። እኔ ድንገት ነው አሁን የተነገረኝ ትላንትና ነው የነገራችሁኝ። በዙሪያ ያሉትን ወዳጆቼን አሰባስቤ እንግዲህ ለጊዜው 300,000 ብር እንደመነሻ እንዲሆንሽ ንግስትዬ፣ ሌሎቻችሁ ደግሞ ያው ቀጥለን በመናስቀምጠው ባንክ አካውንት የቻላችሁትን ያህል በጸሎትም በገንዘብም ብታግዟት እህታችን ንግስትዬ ቆማ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ትሄዳለች አይደል? አዎ እንመኝላት። ንግስትዬ አይዞሽ፣ እሺ አይዞሽ፣ እኔ እወድሻለሁ። እሺ بتعمل دزل مريمن قليل يكون سلسلة ቤተሰብ እዚህ ካብራና ድማ ናፍቲ ዝቕፅል መደብ ይኮስደኩም ስጉን ከም ተስፍለጥ ተኸታተል ፊልም ከም ጀመርና ዝፍለጥ ኮይኑ እስቲ ፓርት 6 ክጋብዘኩም። ሰላም አሉ ከሄድክ እንደ ቀልድ 1 ወር ሆነ። ጊዜው ይሮጣል። ቮይስ የማደርግልህ ዛሬ የፍርድ ቤት ቀጠሮ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል። እውነት በጣም ናፍቀኛል። አንተ እዚህ ብትኖር ምናልባት ቀላል ይሆንልኝ ነበር። ፍርድ ቤት አብሬ ባልሄድስ? ምን ማለት ነው? እኔ ያለሁበት አንቺም አለሽ፣ አለቀ። እሺ እንሂድና የድራማን ጨርስላት።
ከሳሽና ተከሳሽ ተገኝተዋል? አለው ክብር ፍርድ ቤት። ተከሳሽ በተከሰስክበት ጉዳይ ምን ምላሽ አለ? ክብር ፍርድ ቤት፣ ስለኔ የተወራው ነገር በሙሉ ውሸት ነው። ከከሳሽ ጋር ግንኙነት ውስጥ በነበርንበት ጊዜ ስለመለያየት በተነጋገርንበት ጊዜ ራሷን እንደምትጎዳ በቃልም በድርጊትም ታሳያኝ ነበር። ከሳሽ ድርጊቱ ሲፈጸም የሚያሳይ ማስረጃ አሉት? አይ የለኝም። ጥያቄ አለኝ ከተፈቀደልኝ። በቅርቡ ምሽት አካባቢ ከሌላ ወንድ ጋር እያለች ደውላልኝ ነበር። አላነሳስን ድምጽም ትልክልኝ ነበር። ይሄ ነገር አንድ ተጎዳው ከሚል ሰው ይጠበቃል? ከሳሽ ይሄ ነገር እውነት ነው? በጭራሽ አላደረኩትም። በጉዳዩ ላይ የተጠቀሰው የዓይን እማኝ እዚህ ይገኛል? አዎ በሚገባ አለው። አዶናይ ይላል። ከሳሽ ይሄ ነገር እውነት ነው? በጭራሽ አላደረኩትም። በጉዳዩ ላይ የተጠቀሰው የዓይን እማኝ እዚህ ይገኛል? አዎ በሚገባ አለው። ምን ሊሰራ መጣ ይሄ ደግሞ? የዛን ዕለት አብሬያት የነበርኩት እኔ ነበር። በሰዓቱ ምንም አይነት ድምጽም ሆነ ደውል አላደረገች። አስፈላጊ ከሆነ ስልኳን መፈተሽ ይቻላል። ውሳኔውን የምንሰጠው በዚህ ድራማ ተከታታዮች ኮመንት መሰረት ስለሆነ ከማን ጎን እንደሆናችሁ ከበቂ ምክንያት ጋር ኮመንት አርጉ። በጣም ዝገርም አኒሜሽን ግን ምቅሳር ተዛቅል ደስ መለኒ ቤተሰብ ማጽል يرجع تعتادها في الجمال السني فتخي عنكو تاناي بيني لسه خلخني ضرورة سلماتي لسي ابانك عيني سيس هاجري لعل خلملو كبرتي سنة اللي والناي نزلنا زي بالكي وتشرر عيني عم بابا فقابي نسخي زي خداي اللين زي سرو في من يبلك مسجبو ناب زي كداي اللين ناب زي بس ዛሬ ምንም ልጨቀጨቃችሁ አይደለም የመጣሁት እውነት ለመናገር ቴንኪው ለማለት ነው። ትናንትና የመጣችሁ ሌላ ስቴት ሆናችሁም ሰፖርት ያደረጋችሁ የአዶናይ ቀን እንዲሳካ አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ በሙሉ እኔ በኔ ስም ማለት ነው ያው ስጨቀጨቃችሁ ስለነበረ በኔ ስም ቴንኪው እላችኋለሁና እኔ አዶናይ ትናንትና ነው የተወለደው ብዬ ነው የማስበው። በእውነት አይ ኖ ብዙ ነገር ሰባብሮ እዚህ ደርሷል። ግን የትናንትናው ደግሞ it's the most successful night ነበር የነበረው። ሰው እንዴት እንደሚወደው የታየበት ምሽት ነበርና አዶናይ ኮንግራቹሌሽን። ያው አብረን ነበር። እኔም ለዚሁ ፕሮግራም ነበር የመጣሁት። ይሄው እንደምታዩኝ ኦፊስ ላይ ቁጭ ብያለሁ። የትናንትናው የአዶናይ ስፒች አነቃቅቶኛል አይደለም የሚባለው አበርግጎኛል ነው የሚባለው። በእውነት ኔክስት ይር እዚህ መኪና ላይ ታገኙኝ። ሰው አዶኒ በጣም እናመሰግናለን። የመጣችሁትም ሰዎች ሁላችሁም ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን። ያው ቤተሰብ ዚካራና ድማ እስቲ ናፍተና የሞዳት አመደበይ ኮስደኩም ዓለም ብቻ የለም ላይ ታካለ የሚበላ ሁሉ ክፍት መድረኩ ካልተፈረ የተወመነ ተደብቆ ይሳራ ሆስቲ እስከዛሬ ከደበየ ቢገባኝ ቢገለጥልኝ
trauma እኔ በትሸዋል definitely ስለዚህ ተጨማምራ fear of judgment እንዴት ነው የበጠስኩት ልንገራችሁ ቶሮንቶ ያለው ማንም ሀበሻ ሳያቀኝ ያደረኳቸው የእብድ የሆኑ ስራዎች ማለት ነው No video. Okay. እኔ የሰባ ምናምን ዓመት አረቢት አይደለሽ ምን አረቢት ነው አሜን Thank you ስለመጣሽ አመሰግናለሁ ጋይስ ስለ ልጅ ሚካኤል አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ ወንድማችን ልጅ ማይክ he's one of the best rappers you know ኢትዮጵያ ውስጥ you know how it is ሚዋሽ ነገር አይደለም የራፕ ኩል ያመጣው ልጅ ሚካኤል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ he just made it happen you know and my guy he's been my inspiration my entertainment and someone that I can listen to የሆነ አንዳንዴ ማለት ነው የወንድ ኢነርጂ ሲያስፈልገኝ የልጅ ማይክል ከፍቼ ምናምን እሰማ ነበር ድሮ ማለት ነው አሁን ብሰማዋለሁ ስቲል ግን አሁን ለየት ያለው ምንድነው መሰላችሁ the guy that I used to look up to my inspiration my entertainment and someone that I really adored he is now my friend and you know he's been supporting me ለዚህ stage እስከምዘጋጅ both you know and I appreciate you bro I appreciate you both simply thank you yallo and now I am going to publicly thank the people that believed in me and that saw that you know I really deserve this stage I can be who I dreamed to be you know they allowed me and now he's one of those people I appreciate you brother and I love you thank you ተዘጋጁ I'm good how you doing brother you good ዲላም ፔጅ I bet you on top of the world yeah man always man that's what we aim for Yeah man things are good they've been busy for sure I've been seeing you as well man congratulations on your merch beautiful classic man thank you very much I think yours is arrived I believe no way yeah I think so but I'll check with them but I believe it is arrived I can get like a tracking number or something but maybe just check the lobby okay cool I'm gonna check it out I mean I also wanted to tell my people to buy your merch you know they love you so much the people abroad what do you have to say to them man what do you want to let them know about the merch I've got 3 words for everyone yeah see you soon Yeah, isn't that beautiful you don't know what we're cooking up man yes sir we're being ready man the greatest trip of all time man people are waiting for you dude bro we're planning something crazy for when you get to the UK no way yeah yo, crazy stuff I can't wait man hell yeah my brother ቤተሰብ እዚ ካብራናውን ቤተሰብ ናይ ሎም መደብና እዚኦም መስል ኒሮም በኻሊ ቪዲዮስ ካን ንረኸብ ብዘለኹም ይመችኹም እዚ ቪዲዮ ተመችኩም ቤተሰብ ሰብስክራይብ ምግባር ይትረስያኹም በኻሊ ቪዲዮስ እስካዕ ዝረኸበኩም ብጣዕሚ እስፈተኩም ዳሕንኩን ለይ ሸር አሳይ ሸር ላይክ ሸር አሳይ ሸር ላይክ ሸር አሳይ ሸር ላይክ ሸር አሳይ